Okay, baik. So, kita moving on to the deflection of alpha, beta, gamma in electric and magnetic field. Tadi kat atas tadi kita dah cakap dah. Sebelum ni, alpha, beta and gamma kan, dia deflect or not in magnetic field. So, basically kita tengok kat sini, kalau magnetic field kan, alpha and beta will be deflected. Okay, alpha and beta will be deflected. Okay, so dekat sini contoh beta ni beta negatif negatif beta. Sebab kalau dia positron, dia akan deflect the same way with the alpha particle. Okay, so aku buat satu lagi warna biru lah. Ini kalau beta positif, dia akan deflect lebih kurang sama dia punya path dia. Tapi sebab dia ringan sikit kan, so path dia macam inilah. Ini adalah beta positif positron. Ini adalah beta negatif. Okay, magnetic field. Kalau dekat electric field pula, sama juga kan, beta positif they share the same charge with the alpha particle positive. So basically dia akan attract to the negative plate. So ini adalah beta positif. Okay, so clear, nampak? Right. Gamma pula is not unaffected by both of this. So gamma ray korang tengok dia unaffected by the electric field and also unaffected by the magnetic field because it is chargeless. Dia tak ada charge. Alright, there is no charge for gamma particle because it's just a photon. So comparison in penetrating power, so boleh nampak dekat sini. Okay, so alpha particle can be stopped by human skin, human tissue. Okay, ni lebih clear. Alright, so beta particle dia perlukan at least kan few millimeter of aluminium. Okay, so kalau human tissue dia boleh pass through sangat-sangat senang lah. Dan gamma rays dia boleh tembus concrete wall. Okay, kalau concrete wall tak cukup tebal, so dia boleh tembus. Kan? Oh, sebenarnya 1 meter of concrete wall tu sangat-sangat tebal ni. Dinding-dinding biasa semua tak sampai 1 meter. Kan, dinding biasa size standard lebih kurang dalam 25 to 30 cm saja. 30 cm tu pun sangat-sangat tebal lah. Kan, biasa dalam 20 cm lebih kurang macam tu lah kot. Kan, dinding-dinding biasa. Kan, so 1 meter of concrete tu very thick. Alright. But it can be stopped by few centimeter of lead. Okay, lead ni plumbum lah. Alright, so this is the comparison in penetrating power. So kita tengok yang gambar rajah kat bawah ni. Okay, yang ini explain sangat-sangat dahsyat. Okay. So abilities to penetrate matter. So kita nak cerita pasal dia punya decay. Macam mana decay tu berlaku. Alright. Macam mana decay tu berlaku. So first alpha decay. A nucleus emitting an alpha particle. So they emit alpha particle. Loses 2 protons and 2 neutrons. Okay. So kalau korang boleh tengok kat sini. Ini adalah kita punya parent particle. Okay. Parent particle reactant kita panggil. So this one is the unstable nuclei. Alright, so dia nak jadi lebih stable, so dia release alpha particle. Yang ini alpha particle, okay, tak kisahlah which part of it yang dia release, so dia become smaller. Alright, smaller product kita panggil sebagai daughter particle and alpha particle expel. Alright, so dia release alpha particle. So, okay. Lebih kurang macam tu. Kan, so dia menjadi lebih stable, lebih kecil. So dalam general form, yang ini yang kita kena ingat selalunya lah. Kita tak ada tiba-tiba explain alpha particle, explain alpha decay, kita lukis benda kat atas ni. Tidak lah kan, kita buat equation. So kita punya equation ni lebih kurang macam ni kan. So kita ada satu particle, ini kita panggil sebagai parent particle yang unstable tadi. Lepas tu dia buat decay, so dia jadi
satu partikel yang lebih kecil, so dia punya mass number dia akan berkurang sebanyak 4 dan dia punya proton number akan berkurang sebanyak 2, and it release alpha particle. Ini adalah alpha particle. Okay, plus Q. What is Q? Q is energy. Okay, energy. So this decays will release energy. Okay, dia akan produce energy. Radiation dia akan produce energy. Daripada mana energy ni? Ni datang daripada dia punya radioactive decay process. Okay, so dia release energy. Okay. So yang ini aku dah explain kat atas tadi. Kan? So alpha decay is a nuclear transmutation. Okay, what is nuclear transmutation? Nuclear transmutation is a process in which one of the element is converted into another element. Okay, so maksud daripada satu elemen kita transmute into another element. Itu kita panggil sebagai transmutation. Alright, as example over here daripada uranium. Okay, dia berubah menjadi thorium. Alright, so proses ini kan kita panggil sebagai transmutation. Okay, sebab dia berubah menjadi objek lain. Dia berubah menjadi elemen yang lain. Okay, boleh faham? Alright, kenapa dia berubah? Sebab dia punya nukleus dia berubah lah. Dia emit proton and neutron. So energy Q. Okay, so kat sini kita nak fokus pada this part, energy. Energy is released in form of kinetic energy. So in form of kinetic energy of the daughter nucleus and alpha particle. As you know, bila dia keluar ni dia akan keluar kan, dia ada energy keluar. So yang ini bila dia bergerak kan, dia moving out, so dia ada kinetic energy. Kita nampak dekat sini kan, dia moving out daripada dia punya parent nucleus. So bila dia moving out, dia ada velocity. So bila ada velocity, dia ada kinetic energy half mv squared. Okay, nampak? So the Q is released in form of kinetic energy of the daughter nucleus and alpha particle. So in order for us to calculate dia punya energy kan, kita masih gunakan Einstein energy equation. Q is equal to delta M mc squared, mass difference before and after decay. So ataupun sama juga aku cakap, korang boleh gunakan equation ini kalau diberi dalam bentuk AMU. Tapi nak kira mass defect bagi kes ini, kita tak gunakan equation dalam subtopik 11.1. Ini equation dia adalah mass difference before and after decay. So sebagai contoh, kalau katakan aku buat soalan ini kan, dia punya mass defect delta M is equals to mass of uranium minus dengan mass of thorium tambah mass of alpha particle. Okay, macam tu dia punya equation. Alright. So dia bukan lagi mass of nucleon, mass of proton. Dah lain dah. Ini mass defect dia berbeza. Tengok mass difference before and after decay. So sentiasa tolakkan before, tolak after. Kenapa? Sebab before lebih berat daripada after. Otherwise korang akan dapat the same value but in negative value lah. The same number but negative value. Korang akan dapat the same number kan, kalau korang tolak kata balik pun, tapi dapat negatif. So bila dapat negatif, tahulah korang dah tolak terbalik.